हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन अब्दुल्ला सुल्तान ने। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुल्ला, जैसे आज हम बात कर रहे हैं डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फैक्टर कि लोग आजकल एक रेस में लगे हुए हैं कि इन्फॉर्मेशन जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले हमने पहुंचानी है, लाइक सबसे पहले सबसे आगे जो भी चैनल है वो ये चाहता है कि वो सबसे आगे आए। तो आप मीडिया का क्या रोल देखते हैं इस सब में? आई गेस मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मैस मीडिया है वो तो अब ज़रा मोहतात हो गया है, एंड डिजिटल मीडिया ज़ाहिर है उस पर उसका तो कोई हाल नहीं है। जिसका जो जी आता है वो आके एग्जैक्टली। पब्लिश कर देता है। ऐसे में मैस मीडिया की ही जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि दे शुड डू देयर काउंटर फैक्ट चेकिंग। एंड जहाँ तक मुझे मालूम है ज़्यादातर हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके यहाँ सब जगह अब फैक्ट चेकिंग डेस्क्स बने हुए हैं, क्योंकि देयर सो मच फ्लो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन कि कोई एग्जैक्टली। भी बात आप आगे पहुंचाने से पहले 100 दफ़ा उसकी छान पटक करें, उसकी रिसर्च करें। एंड रिसर्च करना भी बहुत आसान है, लेकिन एट द सेम टाइम जहां मैस मीडिया मुझे लगता है अपना किरदार इफेक्टिवली अदा कर रहा है टू टेल पीपल व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट, वहाँ पे जो झूठ होता है वो इतनी तेजी से और इतना मल्टीपल टाइम्स आगे पहुंच चुका होता है कि उसकी तस्दीक होके और फिर उसकी तरदीद या उसकी तायीद होते होते वक्त बहुत लग जाता है। लग लेकिन जाता है। फिर भी मेरा ख्याल है कि मैस मीडिया अपना किरदार अदा करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लोगों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट न्यूज़ व्हाट वी आर टेलिंग एजुकेट करने की उनसे ज़रूरत है कि बेसिक टेक्निक्स हम आवाम को या एटलीस्ट बच्चों को एट द यूनिवर्सिटी लेवल या स्कूल लेवल ये सिखा दें कि आज के इस इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स के दौर में आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि हाँ देयर आर चांसेस कि ये बात झूठ हो सकती है या ये जी। खबर सच पर मबनी ना हो या हकायक इसके मनाफी हों। जैसे कि अगर आप एआई के ज़माने में तस्वीरों की बात कर लें तो टिल डेट एआई में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो तस्वीरें तो जिस तरह की मर्जी बना लें, लेकिन वो जो ह्यूमन लिम्स हैं, हाथ या पैर हैं, वो उस तरह से जनरेट नहीं कर पाता। वो एबिलिटी भी आई जाएगी, लेकिन टिल दैट टाइम वी कैन टेल पीपल दैट अगर आपको कोई तस्वीर नजर आ रही हो तो ऑलवेज नोटिस के बैकग्राउंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, कोई जानवर है, तो उसके हाथ या पैर चेक करें। अगर तो वो आपको डिफॉर्म लग रहे हैं then that picture is AI generated. At the same time अगर आप कोई इमेज को रिवर्स सर्च कर लें गूगल में, जो सिर्फ आप गूगल पे डाल के इमेज सर्च कर लेंगे तो वो इमेज सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ है या वो बात सबसे पहले कहाँ निकली है, आपको उसकी तमाम तफसील सामने आ जाएगी। एंड थर्ड बात ये है कि हमेशा लुक फॉर क्रेडिबल सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन। अगर कोई फला ढींग और एक्स वाई जी या एबीसी न्यूज या तहलका या हंगामा खेज टाइप के कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से न्यूज जनरेट हो रही है, तो आप ऑलरेडी स्केप्टिकल हो जाएं कि दिस इज नॉट एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो एग्जैक्टली। यस, बहुत ज़्यादा है इंफॉर्मेशन की, मिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन की, लेकिन एटलीस्ट जो मेजर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं या मेन स्ट्रीम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी सी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं टू डील विद दिस मेनेस। एग्जैक्टली। अच्छा अब्दुल्ला, आप भी मॉर्निंग शो करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि मीडिया लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किस हद तक केयरफुल रहता है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जाए और गलत इंफॉर्मेशन ना जाए? बट इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया की पावर ही इतनी है कि वहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक होती है तो समटाइम्स मेन स्ट्रीम मीडिया भी उस खबर को उठा के बिना फैक्ट चेकिंग के वो चला देता है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो कोताही है इधर, इसीलिए टीवी चैनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस शुड इन्वेस्ट मोर ऑन द फैक्ट चेकिंग डेस्क्स। उनकी जो फैक्ट चेकिंग की टीम्स हैं, उनकी जो पर्सनल हैं, और हम सारी चीज़ें एआई या रोबोट से कंप्यूटर्स पे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ह्यूमन सोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to check personally whether this news, this information that we are going to relay or tell people is true or not. So ये इसमें जिम्मेदारी सर्टनली जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी और ज़्यादा हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सो ये है। और दूसरा आपने क्या पूछा था जी, मुझसे? लास्टली आई वाज आस्किंग यू, जो एंकर पर्सन्स होते हैं जो उनको लोग अपना ओपिनियन लीडर्स मानते हैं, तो उसके हवाले से व्हाट डू यू थिंक कि उन एंकर्स का क्या रोल होना चाहिए कि लोग उन्हें समझें और वो जो डिस इन्फॉर्मेशन है, वो जो एंकर्स हैं वो उन्हें डिस्करेज करें लोगों के लिए?
there's so much money involved in it because جو ظاہر ہے جن لوگوں کے ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہیں they earn through it, they make money through views and they would probably do anything to get those views. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا انسان کو خود محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ آئی گیس آپ کسی کی رائے اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو وہ تو جاننا چاہیں تو ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ خبر جاننے کے لیے ضرور کسی پلیٹ فارم کا ہی سہارا لیا کیجیے جو کہ مین اسٹریم ہو. آئی تھنک دیٹ وڈ بی مور بینیفیشیل. باقی ظاہر ہے آپ کی سوچ اور آپ آزاد ہیں کسی سے کوئی بھی بات سننے کے لیے کرنے کے لیے, لیکن یہ ایک جنگ ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جنگ ہم سب کو مل کے لڑنی ہے. لیکن عبداللہ جیسے میں بات کر رہی ہوں سوشل میڈیا کی پاور بہت زیادہ ہو چکی ہے, ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. آج کل سب کے پاس فونز ہیں, ہر کوئی ولاگنگ کر رہا ہے, ہر کوئی رپورٹر بنا ہوا ہے, ہر کوئی جرنلسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو آڈینس کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, آپ کو اس ملک کی نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, آپ کو میڈیا لٹریسی بڑھانی ہوگی. Basically, you would have to tell people how to identify between fake news and the reality and the truth. کوئی غلط خبر یا فیک نیوز میں فرق کیسے جاننا ہے, یہ آپ کو اسکول کی سطح پہ, یونیورسٹی کی سطح پہ, ورک شاپس میں, آرگنائزیشنز میں, کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں, بینکس میں, ملٹی نیشنلز میں, یہ اب لوگوں کو بتانا ہوگا. بیکاز یہ چیزیں بہت, اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, بزنسز پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور بیچ میں بعد میں 4 گھنٹے بعد پتہ لگتا ہے کہ فیک نیوز ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی ایمفسائز آن میڈیا لٹریسی اینڈ ٹیل پیپل کہ they need to learn techniques of how to identify fake news from the rest. Yes, thank you so much Abdullah for joining us. Thank you. کمنگ بیک ٹو یو عائشہ, جیسے آپ بتا رہی تھیں کمپلینٹس کے حوالے سے کہ لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں, تو کس ٹائپ کی کمپلینٹس آپ کے پاس آتی ہیں, لوگوں کا میجر کنسرن کیا ہوتا ہے یوزلی؟ ڈفرینٹ طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں, سروس ریلیٹڈ بھی آتی ہیں. سروس ریلیٹڈ زیادہ تر آتی ہیں کیبل کی طرف سے کہ لوگوں کو کیبل کی سروسز کی شکایات ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہیں کمپلینٹس وہ ہمیں کانٹینٹ جو ہمارا انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں اس پہ جو ڈراماز ہیں اس کے کانٹینٹ کے اوپر بہت کمپلینٹس آتی ہیں. اس میں ہم لوگوں نے کافی پہلے تو ہم شوکاز وغیرہ کرتے ہیں, اس میں پھر ہم نے بہت کم چینلز ہیں کہ جن کو ہم نے سسپینشن کی یا یہاں تک بات پہنچی, ادروائز فائن وغیرہ ہم کرتے ہیں. اور پروگرام بھی جو وہ سرٹن جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ہم نے آف ایئر بھی کرایا ہوا ہے. تو بس یہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ, سم ٹائمس اگر پیمرا کوئی ڈرامہ بین کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد وہ واپس لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, فائن ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس میں ہم نے کئی ایسے ڈراماز بند کروائے تھے جو دوبارہ نہیں چلے تھے. 1-2 تھے ہم چینل کے, میرے خیال سے بہت پہلے کی بات ہے, وہ ہم نے آف ایئر کرائے تھے. تو وہ پھر اس کے خلاف کافی لوگوں کا آیا تھا, ہمیں ریئیکشن آیا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. تو اس میں ہم نے ایکشن لیا تھا اور پھر ہم نے وہ بند کرائے تھے. اور دوبارہ